सत्कथा सुनते रहिबार मोर सर्ते भाई बनी मान के मुई जुआर कलिनी और আজি मिसा और सबू लोक के गोटे सत्कथा बुझाई देवी बोली मुई मन कली आछि। और से कथा हईला सिनेमा हले पवित्र आत्मा बोलबाटा सेटा खाइटा हेले खाई कथा सिनेमा हले पवित्र आत्मा बोली ये फास्टर खाई कथा कइलानी और एमती कोई पवित्र आत्मार विरुद्धे पाप करे नाई तो पवित्र आत्मा বিরুদ্ধে যে পাপ করছি বলে তাকে ক্ষমা ন মিললে বলি বাইবেল লগে লেখা হইলা আছে। তেবে পবিত্র আত্মা বিষয় লগে কইবি বলি সিনেমা হল বলি খাইতে কইলানি বলি সবু লোক খাবাই যাইতে রই ভাই মাত্র মোর ভাই বনি মান এটা সত কথা গোটে হইলা আছে কোনটা বলে মুই শুনতে রইলি গোটে লোক যাই করি সিনেমা হলে বসলা পুনি আর সেটি সে ভিলেনকে মারলা বেলে সে হিরো তাকে কাকুর্তি করি ডিসুম ডিসুম করে মারলানি সেটা দেখি দেই এ যে তাকে এতু পড়ি গলা এ দে মোর যিশু মাপুরকে বি এমতি একা খরডা লগে মারি রইলাই এমতি একা লাত বিদা মারি দেই করি কাকুর্তি করি আমার যিশু মাপুরকে বি এমতি করে রইলাই বলি সে পুনি কথা আমাকে জানা নাই से गोट लोक होते रहा से पुनी पवित्र आत्मा लोगे से माट मारबाटा विलेन के माट मारबाटा देखी करी से सिनेमा हाले पुनी आखा बाखा खाई खाई खाता मन हेबाटा लागला हे तो तू खाए लुसनी बोले रो रो से कहलानी मके जीसु महापुर के एतु पड़ला नी मके जीसु महापुर के मके एतु पड़ला अरे थार मारबाटा से मोरबाटा अरे ताके मारते रहा विश्व ए दे से विलेन के मारलाई नी जमती सेमती मोर जीसु महापुर के मारी पकाते रहा सेटा पाई मुई ये दे पवित्र आत्मा लगे खाई खाई कहबा के मन खली नी बोले से लोक मुनि कहला सिनेमा हॉल भितरे पवित्र आत्मा बोली तेबर गिने मु कहली खाई के कहली आजिकाली एमती लोक मानाचत जून लोकमान बाबलाई निकी मुई पवित्र आत्मा लगे कथा कहली नी बोली से सिनेमा हॉल लगे भी सिनेमा दिखी दिख कथा कहलाई नी चर्च लगे तो कथा कह भाई और से टोंडे जून टोंडे गुड़ा करे नी जून टोंडे सुटा बिड़ी ठानी करी फुकलाइनी अरे जून टोंडे मंद महिला खाई खाई खाता मान दुई एकर खाता मान कहलाइनी आके ताके जाटी लगी करी खाई खाई बानिया बानिया खाता मान कहलाइनी अरे आसी करी प्रार्थना कला बेले ओ मने हेतु पड़ी गलानी देवर किना से समय से टाइम लगे आका से माने खाई खाई खाता मान को ये दे पवित्र आत्मा मके कहलानी महापुरुष देवर किना मुझे एमती खाता हईली नी बोली एटा खा के शिखाइलास नी खा के देखाइलास नी एमती खाता मुई पवित्र आत्मा लगे बोली जून लोग की तार टोंडे सुटा खाइलानी बीड़ी खाइलानी अरे जून लोग की गांजाई काई करी गुड़ा को अरे ये सब खाई करी भी प्रार्थना गले से पवित्र आत्मा लोग खाता है नहीं कि अरे प्रार्थना करी देले बोले हाँ देखाई दे कर नाट कर दे नहीं कि एटाके कहलानी पवित्र आत्मा लगे पूर्ण ही करी सब खलानी बोली हैं कुन कुन गाँव लगे कुन कुंती जाई करी कुन पास्टर मान अरे कुन दास मान सेमती शिक्षा दिलाई नहीं हेले मको जाना नहीं केतटा महापुर दास मान कहबाई ये दे मुई गुड़ीक न पकाइले बोले मुई टिया मुई टिया बाके मोर हाथ गोड़ एमती हे जाइसी तरतरी जाइसी खाता कई ना पारी तेबर गिने मुई अलग गोटे गिलास मारी करी एका जाई करी मुई टिया हईलिनी बाइबल देरी करी तेबे बढ़िया निमान संगे मुई कहबाके मके बपू मिललानी पाबार मिललानी बोली एमती गाँव लोक मान के आज आमर खरा फुटिया आमर केतटा गाँव लगे एमती चालानी बोली मुई सुनली आछि मोर भाई बहनी मान बड़े दुख लगला नहीं कथा मान सुनले बोले से माने बुझत नाई कि बिन लोक मान के भी बुझावत नाई से माने जानत नाई कि बिन लोक मान के भी जानो से मान जानत बोली कुत नाई मुई काटे कहली नी महापुर खाता के बोल संगे निमान संगे आम पढ़बार आछे जानबार आछे बुझबार आछे आमर महाप्रु सबू लोके किलेर लगे कहबाके मन खलानी तेबे बुझाइबार आछे आमे बिन लोक मान के जून लोक मान बुझी ना पारलाइनी आमे कहबार आछे जिसु महाप्रु सत कथा आमे जानाइबार आछे एटा महाप्रु सत कथा एमती कहलानी बोली तेबे आजी मके बेसी दुखर संग कहबाके पड़लानी अरे गोटे गोटे खाता एमती सत खाता मान जमती हईला আছে आमर गाँ गोली मान आमर देशिया भाई बहनी मान जून लोक मान केबे स्कूल पिंडा भी मानत नाई अरे से माने
পড়বাকে না জানত মাতর সেমান মাপ্রু মুখে কইলা সে পড়লে বলে আগে নাই নয়ে মাপ্রু মুখে কইলা মুই এমতি মকে জানাইলা এমতি হয়েছি বলি কি সেমান কেবে বাইবেল ন পড়ত মাপুর খাতা ন শুনত সে বাইবেলর খাতা ন শুনত খাতা ন জানত মাতর সে মানে বই প্রার্থনা করলে মাপুর এমতি জানাইলা মকে বলি কই খাই খাই খাতা মান কই দেলাইনি আর সেটাকে লোক মানে এটা ঠিক কথা না বলি কইলানি নাই মোর ভাই বোন মাপুর কথা যোনটা কি বাইবেল লেখা হইলা আছে আমার বসবাটা উঠবাটা কইবাটা হিঁড়বাটা বুলবাটা ছিড়তে কাম করবাটা মাপুর সৎ কথা বাইবেল লোক লেখা হইলা আছে তেবে আমি সে সৎ কথা বাইবেলর কথা মাপুর কথা জানি আমি সবু করবার আছে যে যোনটা শিক্ষা দিও যে যোনটা কুয়ত মাত্র সেটা বাইবেলে লেখা হইলা আছে কি এমতি এমতি প্রকারে করবাকে সে কথা আমি জানবার আছে সে কথা আমি মানবার আছে তেবর কিনে মাপুর খাতা আমি বাইবেল লগে নিছে আমি শুনবার আছে আর সে বাইবেলর কথা যে প্রচার করলানি বাইবেলর খাতাকে দাঁড়ি করি যে শিক্ষা দিলানি তার কথা শুনবার আছে মোর মনে যোনটা ফাঁসি দিলি এতে মুই ভাবি দিলি আর সেটা মুখে মাফরু কইলানি বলি নো এটা জানবার আছে এমতি কেতকি শিখিয়া মান দেলাইনি এমতি ন বুঝি ন শুনি করি খাই খাই কই দিলানি আরে খাই কইলানি জানাস কি যোন লোক কি থাকে কইছি এদের সে ভুল কলা বলি যে খয়বা লোকর বিরুদ্ধে কইলাইনি যে এদের সে মুখে কইতরলা মাত্র সে সেমতিটা বলি নাই নাই মাপুর কথা যেড়ে বড় লোক যেড়ে বড় প্রচারক হইল না খাইছে যে মাপুর খাতা প্রকারে যদি শিক্ষা দে নাই মাপুর খাতা প্রকারে বাইবেল লোকে লেখা হইলা প্রকারে যোন খাতা কই নাই বলে সেটা ভুল আছে সেটা জানবার আছে আমি যোন দিনে মাপুর যিশুকে বিশ্বাস করলু যোন দিনে মাপুর যিশু মোর পাপর পাই আসি রইলা মরিগলা মরি করে উঠলা আর কেমতি মরলা সে তাকে কেমতি মারলাই আর খাইকে মারলাই খাইকে সে বনি জড়াইলা খাই কলা মোর পাই আর মুই খেড়ে বড় পাপি মুই খাই কলে মুখ से पाप खेमाइसी एक কথা মনে দাঁড়ি করি যোন লোক যিশু মাপুরকে মোর মাপুর বলি নিজর উর্দয় লগে সঙ্গাইছি আর ডাকছি হে মাপুর আও মুই পাপি মকে ক্ষমা কর আও আজি নি মকে পাপ ক্ষমা কর আর আজি নি মুই নয়া জীবন কাটবি মোর মনকে পরিবর্তন করে দেবি আর তোর মাপুরু তোমার সে লেখা হইলা তোমার খাতা পরখারে মোর জীবন করবি বলি যোন লোক মাপুরু যিশুকে বিশ্বাস কলানি মোর নিজর মাপুরু বলি সে লোকর জীবন লগে যিশু মাপুর রইলানি সে লোকর জীবন লগে যিশু মাপুরু রইলানি সে লোকর জীবন পরিবর্তন হয়ে গেলানি সে আগে সুটা বিড়ি গাঁজায় কি গুড়াখু লান্দা পেড়ো মদ খাইতে রইলা এবে আর নাই আগে যোন খাতা মান তার পাপ খাতা পাপ চিন্তা খাই খাই সবু করে রইতে রইলা এবে আর যিশু মহাপুর তার জীবন লগে আছে বলি সে পূর্ণা স্বভাব গুণ মানে আরে নাই এবে বল নিমা নেই গালা আছে মহাপুর সে খাতা প্রকারে তেবে সেই লোককে দেখে জানিয়েছি যে ইয়ে যিশু মহাপুর লোক এ যিশু মহাপুর তার জীবন লগে আছে তার জীবন লগে এনি যোনটা খলানি মহাপুরুর গুণ স্বভাব সবু দেখা গেলানি আর ইয়ে তার জীবন পরিবর্তন এই গলা আছে নোয়া এই গলা আছে তার বাব্বাটা তার খইবাটা তার বুসবাটা উঠবাটা পিন্দা ওড়া সবু পরিবর্তন এই গলা আছে দেখারে আগর পাড়ায় নাই বলি সবু লোকমান জানবার আছে সবু লোকমান দেখবার আছে তার জীবনকে সে কেমতি রইলা কেমতি হইলা বলে সে প্রকারে মহাপুর খাতা প্রকারে তার জীবন হইবার আছে তেবে আমি কইয়েছি যে ইয়ে মহাপুর লোক বলে আরে আমি বাক্য লোকে দেখলুনি প্রথম করন্থীয় 3 আর 16 লোকে সেটি লেখাইলা আছে তুমি মানে কি জানাস নাই তুমি মহাপুর মন্দির বলে লেখাইলা আছে মহাপুর মন্দির আমি কাইকে এতে লোক কুন্তি রইলানি লোক জুন্তি রইছি
ତାକେ ଘର ବୋଲି କହିଲାନି। ମାତ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ରହିଛି ତାକେ ମହାପ୍ରଭୁ ଘର ବୋଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଘର ହେଲାନି ମନ୍ଦିର। ଆମେ ମାନ ସବୁ ମହାପ୍ରଭୁର ଘର କାହିଁକି ଆମର ଜୀବନ ଲগে ମହାପ୍ରଭୁ আছে, পবিত্র আত্মা আছে, পবিত্র আত্মা মহাপ্রভু আমার জীবন লগে আছে। তেবে প্রথম করন্থীয় 3:16 সেটা কইলানি, সে পদ লগে আমি দেখলুনি যে মহাপ্রভু কইলানি জুন দিনে মোকে বিশ্বাস কলা সেই দিনে ইনি মুই তোমার জীবন লগে আছি, তোমার হৃদয় লগে আছি, আর মুই তোমাকে খাই করবার আছে, কেমতি বিশ্বাস করবার আছে, মহাপ্রভুর কথা কেমতি বুঝবার আছে, আরে কেমতি বল বল সাঙ্গে আগে ইন্ডবার আছে, বল লোকমানর সাঙ্গে কেমতি কথা মান করি আগে আগে ইন্ডি ইন্ডি করি, আর মহাপ্রভুর সৎ কথা শুনি করি আগে আগে আত্মিক জীবন লগে বড়বার আছে। এসবু আমার জীবন লগে আমার মহাপ্রভু রই আমকে আগে আগে নেলানি। পবিত্র আত্মা আমকে খাইটা কইয়েছি, কেমতি বুঝিয়েছি, আমকে শিক্ষক বলে শিখাইবার লোক এই করি আমকে সে শিখাইলানি। এই কথা আরই বেশি আছে, আমি মহাপ্রভুর কথাকে জানি শুনি করি, আমি এটা শিখবার আছে। মোর ভাই বইনি মান এবে যাকো জুন ভাই বইনি মান যিশু মহাপ্রভুকে খালি এতি সঙ্গাইলা আছে। আই মুই জানলি আছি যিশু মহাপ্রভু ସବୁଦିନ ସବୁ রবার দিনে গলিনি, আর সে মহাপ্রভুর কথা তো শুনলিনি। হ্যাঁ, যিশু মহাপ্রভু ক্রুশ কাঠ লগে মরিগলা, মরি করি 3 দিন পছে উঠলা খাইকি সে মহাপ্রভুকে মু বিশ্বাস করলিনি। হয় গালিনি রবার দিনে শুনলিনি, প্রার্থনা করলিনি, আইলিনি, সরলা পছে মদ পেড়ম খাই রাতিয়া জাটি ক্ষীর হইলিনি। এটা তো নাই বাবা। গোটেক মাঠে যদি জুন দিনে আমি আমার হৃদয় সঙ্গে আমার যিশু মহাপ্রভুকে বিশ্বাস করলু আছো, বাস সেই দিনে ইনি আমি মহাপ্রভু রয়ে গেল আছো, আমি মহাপ্রভু ঠানে আছু। 2 করন্থী 5:17 লগে লেখা আইলা প্রকারে মহাপ্রভু ঠানে রইবা লোকমান নুয়া আইলা আছো। দেখা নুয়া সৃষ্টি বলে, নুয়া সৃষ্টি বল খাইটা এতে বুরসা কিড়া ফিপাই যাইছে কেদিন গলা পছে সেমতা রাখা বুরসা কিড়া আগে রই, তার পছে সে বুরসা কিড়া খাই গলানি, প্রজাপতি গলানি, সেমতা রাখা আমার জীবন। এতে তার জীবন দেখ রে কেমতি রইলা, এবে কেমতি হয়ে গলা বল ভাই আগে চি এগর খেমতিটা রে বলি কইতে রইবা। মাত্র যেড়ে বেলে মহাপ্রভু যিশুকে বিশ্বাস করি জীবন পরিবর্তন হয়ে গলা, তেবর কি তেবে তার জীবন প্রজাপতি পারা নুয়া হয়ে গলা। তাকে সবু লোক কইবা দেখারে নুয়া হয়ে গলা আছে, তার সবু পূর্ণা বিষয় পূর্ণাটা মানে সব উঠি গেল তার জীবন লগে। আরে নাই দেখা যায় না এদের নুয়া এলা আছে, আমি সেন্টার লকেবার আছে মহাপ্রভুর পাখা। আরে হ্যাঁ মুই রবিবার দিনে গলে খাইটা করবি, মুই রবিবার দিনে বাইবেল দেরি করে যাবি, নুয়া আর মুরকি লুগা ন পিঁধি বল লুগা গোটে ধব লুগা পিঁধি যাবি, আর প্রার্থনা সরাই আসি রাতে আগে খাই করবি, মদ পেড়ম খাইবি, আর সঞ্জাইলে বল যাই সিনেমা দেখবি, আর সেটি যাই করবি খাই করবি, ওই হেতাইবি মহাপ্রভুকে। এমতি কথা নাই মোর ভাই বোন মা, আমার মহাপ্রভু এমতি শিখাত নাই। তাকর সে খাতা লগে বাইবেল লগে এমতি লেখা ইয়ে নাই। তেবর কিনে মুই এমতি খাতা মান আনি শিখাইবাকে মোর মহাপ্রভু মুখে আমার দেশিয়া ভাষা লগে মুখে অলবেলে যেটকি অলপ বুদ্ধি জ্ঞান দেলা আছে সেটকি জ্ঞান লগে মুই লোকমানকে কইবি। মুখে জুন লোক জুনটা বাবদ তুই কাই বলটা বলি বক কইবা, হে নাই মুই বলটা নাই, মোর জীবন লোকে বি খেতে খাইটা আছে, মোকে বি ছি বলি কইবা মানলিনি মুই। মাত্র মুই সে ভুলকে ডাবু ন ডাবি মোর জুনটা ভুল সেটা মোর মহাপ্রভুর সন্তল রখলিনি। মহাপ্রভুকে কইলিনি মহাপ্রভু মুখে এ ভুল লোকে মোক ক্ষমা কর বলে। মহাপ্রভু মুখে ক্ষমা তেলানি, মুখে শিখাইলানি। আমার ভাই বোন মানে এটি কে বিশ্বাস লোক নাই, এটি কে বি মুই বলটা মুই এদে নিমানটা এমতি সে রবি বলি কই নয়। ঘরদিন এমতি আইসি পরিস্থিতি আইসি, আমি বি বিন লোকমান যেমতি সেমতি যাইছি। মাত্র আমার হৃদয় লোক রইবা পবিত্রাত্মা মহাপ্রভু আমকে খাই করছি দেখাইছি, দেখ তুই এমতি ভাববার ন রইলা, তুই এমতি করবার ন রইলা, এমতি কইবার ন রইলা, এমতি তুই জীবার ন রইলা, এমতি ভুল কথা মান আমকে শিখাইছে আমার মহাপ্রভু।
तार पछे आमे आमर मन के फेराई करी आमे काई करबार छे क्षमा मागबार छे महाप्रभु मुई एमती करदेली बोली क्षमा मागले अरे आमर महाप्रभु क्षमा देसी आमे बोल निमान सांगे आरी आगे जीवार आछे महाप्रभु खाता प्रकार एटा हइलानी आमर जीवन जुन जीवन की आमर महाप्रभु चाइलानी एमती जीवन काटबाके मोर भाई बहनी मान আজি जेतकी लोग एटा देखलासनी जदि निजे एमती जीवन काटलासनी बोले मुई सबु लोग आश्चर्य कइलेनी एमती एक्टिंग करी नरवा आमर महाप्रभु प्रेम कलानी आमर महाप्रभु आमके देखलानी आमे केमती लोकर आगे केमती आरी आरी कार आगे केमती आमर महाप्रभु चिड़ते देखलानी और से मन कलानी इच्छा कलानी मुई जाके तैयार कली आछि से मोर पराई करे मोर पिला पराई र तेबर किने मुई देली आछि ताके शिखबा के मोर खाता से खाता प्रकारे जीवन काटो आमर भाई बहनी मा आशा आमे से महाप्रभु खाता प्रकारे जोटा लेखा हइला आछे से प्रकारे सेटाके बुझी करी जानी करी आमर जीवन लगे सेटा लागू करो सेमती खाता प्रकारे आमर जीवन के आमे मानी करी आगे बढ़ा प्रभु से महाप्रभु आमके साहबसाई दिन के आमे महाप्रभु खाता सुनी महाप्रभु खाता जानी महाप्रभु खाता मानी आमे आगे बढ़बार आछे तेबे आरी गोटे खाता मैं कहीदेवी आरी गोटे सत खाता नहीं कर आइबी तेबर किने आजिर पाई आरी आमे सब लोग मिसी महाप्रभु के प्रार्थना करूँ और मोर पाई भी प्रार्थना करा तुम मान मुई दिन के एमती गोटे गोटे खाता कही करी शिखाइबी मोर खराफुटिया देशिया भाई बहनी मान जुन लोक मान की एते ए कथा बुझी पारलासनी जानी पारलासनी तेबे सेटा सहज हो जाइसी जोटा कि ओडिया लोक भी आमे मान बुझी ना पारलुनी सेटा के आरी बोल निमान सांगे मुई आमर ए खराफुटिया भाषा लोक बुझाइबी मुई जेतकी बुझली आछि मुई एति कोई ना जे मुई से जानी मुई से कहले तुम्हें बुझा बोली नाई मोर भाई बहनी मान मुई भी शिखली नी मुई भी बड़ बड़ प्रचारक मान जोटा प्रचार कलाइनी सेमानर खाता सेमानकर वाक्य के मुई भी सुनी शिखलिनी अरे महाप्रभु खाता दिन के सुनलिनी अरे मोके महाप्रभु सेमती शिखाइलानी मुई जोटा शिखलिनी सेटा से कहलिनी तेबे आसु आशा आम सब लोग मिसते महाप्रभु खाता शिखु सबू लोग मिसते महाप्रभु खाता के शिखी कर आगे आगे नुआ नुआ खाता मान शिखु तेबे आरी भी गोट खाता मैं कहबी जीशु महाप्रभु खाता तेबे मोर चैनल के जोन भाई बहनी मान आरी सब्सक्राइब एबे जाको करत नाई से मान के कहलिनी आर सबू लोग मोर ए चैनल के सब्सक्राइब करा खाई के बोले मुई जोटा वीडियो आगे कहबी और अपलोड करबी सेटा तुमर पाखे आगे जाइए और सेटा सुनी करी आगे जोटा कि मुई एति अपलोड करबी सेटा आगतु जाई करी आरी तुमर मोबाइल लगे आसी तेबे तुम देखी पारसा तेबे मोर भाई बहनी मान आरी गोटे वीडियो आरी केते कांटा गला पछे आरी मुई आरी गोटे एमती सत खाता नहीं कराइबी आरी सब लोग के सुनी रहा सब मोर भाई बहनी मान के जुआर कले।